Assalamu alaikum, this is Fahad and you are watching free CSS lectures. We have studied Prezi and essay, and I think because our session's time is limited, we have to complete it very soon. So I have decided that essay और Prezi का सेशन जो है वो हम समझेंगे कि वो कंप्लीट हो चुका है. ऐसे के स्ट्रक्चर ऐसे में जो मैंने आपको एक लंबा लेक्चर दिया था उसमें ऐसे का स्ट्रक्चर, ऐसे की इंट्रोडक्शन, ऐसे की बॉडी पूरी और कंक्लूजन, फिर आउटलाइन और पैराग्राफ राइटिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड थी. राइटिंग स्किल्स भी उसमें इंक्लूडेड थे. फिर प्रेसी के अंदर मैंने आपको पैराग्राफ राइटिंग का भी बताया, समराइज़ किस तरह पैसेज किया जाता है, मेन आइडियाज़ कैसे निकाले जा सकते, आउटलाइन की शक्ल में कैसे लिखे जा सकते, और फिर उनको प्रेसी या समरी की शक्ल में कैसे लिखा जा सकता है. ये मैंने आपसे जो है वो एक्सरसाइज भी एक करवाई, कुछ स्टूडेंट्स ने भेजे अपनी वो एक्सरसाइज. सो आई थिंक प्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कॉम्प्रीहेंशन का भी मोर और लेस वही तरीका है. बाकी जो डू एज डायरेक्ट प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर में हैं वो आपकी ग्रामर, टेंसेस और आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश और प्रैक्टिस पे मबनी है. वो आप करेंगे प्रैक्टिस, उसकी ग्रामर बुक्स पढ़ेंगे तो वो आपका आ जाएगा. हो सकता है फ़ेब के बाद हम फिर कोई नया सेशन करें जिसमें फिर हम डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ें, लेकिन बिकॉज़ इट वाज अ लिमिटेड टाइम सेशन सो मैंने सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े. सो ऐसे इज़ कंप्लीट. उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा सकती है टॉपिक्स पे, तो वो तो मैं समझता हूँ कि सारे ऑप्शनल्स और सब कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है मुख्तलिफ टॉपिक्स की. कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो यूनिकली ऐसे में आते हैं, वी वॉन्ट टच देम, वो हम बाद में करेंगे आफ्टर एग्ज़ाम्स. अभी प्रेसिडेंट का ऐसे हो गया. थर्ड सब्जेक्ट पाकिस्तान अफेयर्स इज़ गोइंग ऑन, और उसमें हमने प्री पार्टीशन कर लिया. अब हम डोमेस्टिक इश्यूज़ कर रहे हैं. तो डोमेस्टिक इशू में कल हमारा एनर्जी क्राइसिस था, आज हमारा एजुकेशन, और आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन these topics on domestic issues as soon as possible, ताकि फिर हम करंट अफेयर्स कर सकें. करंट अफेयर्स का एक टॉपिक हमने एक रिक्वेस्ट पे कल मैंने कर दिया था, which was being uploaded. In this video we are studying education. So एजुकेशन, पाकिस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं. एक प्रॉब्लम जो था कि क्यूरिकुलम एक स्टैंडर्ड नहीं है पाकिस्तान में, यानी मदरसे का अलग क्यूरिकुला है, फिर प्राइवेट स्कूल्स का अलग है, और जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसका अलग है. फिर ए लेवल एंड ओ लेवल का भी एक अलग है. ए लेवल एंड ओ लेवल तो वैसा ही बरकरार रहेगा, लेकिन बाकी जो तीन मैंने आपको बताया एरियाज़, उन स्कूल्स का के लिए सिंगल नेशनल करिकुलम डिज़ाइन किया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और ये फेजेस में, मुख्तलिफ फेजेस में रोल आउट किया जा रहा. तो सिंगल नेशनल करिकुलम की पहले बात कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम्स पे आते हैं. ये 2021 मार्च में पहला जो है फेज़, जो प्री वन जिसे कहते हैं, वो रोल आउट किया जाएगा. मार्च तक ये कंप्लीट सिलेबस आ जाएगा उनका. फिर 2023 तक दो मज़ीद फेजेस होंगे, जिसमें सेकंड फेज़ है 6 क्लास से 8 क्लास तक के स्कूल्स के क्लासेस के लिए, और तीसरा फेज़ जो है वो 9th से लेके इंटर तक का फेज़ है. इसमें उनके लिए करिकुलम बनाया जाएगा. फिर ये जो नोमेनक्लेचर है, ये जो नाम है क्लास 1, क्लास 2, ये भी चेंज कर दिया गया है. ये सिंगल नेशनल करिकुलम के अलावा ये किया गया है, और इसको अब स्टैंडर्ड्स कहा जाता है. और उसमें फिर आपकी जो हाई स्कूल है वो आपका कॉलेज हो जाएगा, और बाकी जो कॉलेज है उसमें आपको डिग्रीज़ मिलेंगी, यानी कि थोड़ा सा नाम तब्दील करके. इट्स द सेम वाइन इन द ओल्ड बोटल. सो
سنگل نیشنل کریکولم کی ضرورت یا آبجیکٹیوز یہ ہیں کہ ایک تو ایکویلٹی ہو، ایکویٹی ہو، سارے پاکستان کے بچے ایک ہی نظام پڑھیں تاکہ اس میں فرق نہ آئے. دوسرا نیشنل انٹیگریشن از ویری امپورٹنٹ. ریلیجیس ایشوز بھی ہیں وہ بھی ایڈریس کرنے تاکہ ایکسٹریمزم کو مات دی جائے. پھر اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس بھی جو ہیں وہ اپنائے جائیں، کیونکہ گورنمنٹ کا جو کیوریکولر تھا وہ اس میں کافی پرانی قسم کی ایجوکیشن تھی، وہ نالج بھی چینج کرنی تھی، اپڈیٹ کرنی تھی. تو یہ جو کیوریکولم ہے یہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے 10-15 سالوں میں. تو یہ اس کی ایک ایکسرسائز ہے کہ اپڈیٹ کرتے وقت انہوں نے یہ ان چیزوں کا خیال کیا ہے. تو اچھا، اب یہ پورے جو کیوریکولا ہے اس کا کچھ اسٹینڈرڈس انہوں نے رکھے ہیں، کچھ فیچرز انہوں نے رکھے ہیں، جیسے کہ اسلامیات کلاس 1 سے سٹارٹ پڑھائی جائے گی. پھر دوسرے ریلیجنس کے لیے، دوسرے جو مذہب ہیں ان کے لیے ایک کمپیریٹیو ریلیجن پڑھایا جائے گا، جیسے CSS میں ہوتا ہے، اور اس میں ایتھکس بھی پڑھائی جائیں گی. اصل مقصد تو ایتھکس ہی پڑھانا ہے. پھر یہ SDG 4 جو اسٹینڈرڈ ڈیولپمنٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 4 کے جو کنٹینٹ ہیں اس کے مطابق اس کو بنایا گیا ہے. پھر کوشش کی گئی ہے کہ کریٹیو اور انالیٹیکل تھنکنگ کو یہ ترجیح دیں. اس میں ایسے ایکسرسائزز ہوں کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ یہ ساری اسکلز ڈیولپ کر پائیں. پھر جو میتھس اور سائنس ہے وہ بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے بنائی گئی ہیں، اور یہ سارے اسکولز کے لیے ہوگا، اور یہ مدرسوں کے لیے بھی ہوگا، تو مدرسے کے اسٹوڈنٹس بھی یہ پڑھیں گے. اب یہ تو پورا جو آپ کا ایک فیز ہو گیا، پھر آبجیکٹیوز ہو گئے، اور تیسرا فیچرز، جو مین فیچرز ہیں وہ سنگل نیشنل کیریکولم کے آپ نے دیکھے، اور یہ جو ہے وہ آفیشیل ویب سائٹ آف ایجوکیشن منسٹری پہ موجود ہیں. پرابلمس میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ایک تو پرابلم یہ ہے کہ لو انرولمنٹ ہے، دوسرا ایجوکیشن کوالٹی ٹھیک نہیں ہے، تیسرا پاکستان کا جو جینڈر گیپ ہے وہ بہت بڑا ہے. تو یہ دیٹس اٹ اباؤٹ دی ایجوکیشن سسٹم. ویل ڈسکس مور ان ادر ویڈیوز. تھینک یو.